यही नहीं थी, और भी उन वजूहत थी कि उन्होंने फैसला किया गवर्नमेंट गिराने का। लेकिन जब गवर्नमेंट गिरा दी और जब पता चल गया कि पब्लिक ने रिजेक्ट कर दिया इंपोर्टेड हुकूमत को, जब वाज़ेह हो गया कि पब्लिक इस इंपोर्टेड हुकूमत को मंजूर नहीं कर रही, ट्विटर के अंदर सारे रिकॉर्ड्स टूट गए, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। एक पाकिस्तानियों की आवाज सारी जगह से आगे, कभी पब्लिक निकली नहीं ऐसे जिस तरह 10 तारीख को, 10 अप्रैल को पब्लिक सड़कों पर निकली बताने के लिए कि हम एक्सेप्ट नहीं करते इस चेंज को। उसके बाद बाई इलेक्शंस हुए, उनके अंदर वाज़ेह हो गया, जब 37 बाई इलेक्शंस में से 30 तहरीक इंसाफ जीत गई, तो ये सारे जिन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की थी, और ये जो सारे 12 पार्टीज की इंपोर्टेड, ये जो बैठ गए आके घुसपैठिया हम इनको कहेंगे, यानी यूजर्पर्स कहेंगे अंग्रेजी में, वो लोग जिनकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है, जो ऑक्शन बजाय इलेक्शन से पैसे खर्च करके एक आर्मी चीफ के साथ मिलके, जिसने खुफिया एजेंसी साथ मिला के गवर्नमेंट गिराई हुई थी, और ये जब इनको जब पता चलता गया कि पब्लिक इनके साथ नहीं है, तो उनको एक खौफ आना शुरू हो गया कि किसी तरह इलेक्शन ना हो पाकिस्तान में, और इन्होंने इलेक्शन से भागने की पूरी कोशिश की और करते गए, हर चीज करें बल इलेक्शन ना हो। तो उसके लिए जो उन्होंने कदम उठाए, मैं अभी पहले लेटेस्ट से शुरू करता हूं, लेकिन मैं बताऊंगा कि इन्होंने जुल्म कितने किए, क्या क्या किया, वो मैं उसके ऊपर, जो आज हमारी ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई है, जो इन्होंने हमारी वायलेशंस की, उसके ऊपर व्हाइट पेपर जो हमने दिया, उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। मैं सिर्फ आज आपको बताऊं कि उस झूठ को, उस गलत काम को कवर करने के लिए ये मुल्क कितनी बड़ी कीमत अदा कर रहा है। आज हंगामी शहबाज शरीफ एक मीटिंग करता है कैबिनेट की, और उसके बाद जब लोग तरावियां में मसरूफ होते हैं तो एक फैसला आता है जल्दी जल्दी से पार्लियामेंट से, और पार्लियामेंट क्या है, जिसके अंदर ऑपोजिशन लीडर नून लीग का टिकट लेना चाहता है, उसको ऑपोजिशन लीडर बनाया हुआ एक लोटे को, वो बैठ के जल्दी से फैसला कर लेते हैं कि जी चीफ जस्टिस के ऊपर सो मोटो एक्शन के ऊपर जो भी उन्होंने फैसला किया। देखिए, मैं तो सबसे पहले कहता हूं कि पाकिस्तान में जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है, और जो हम अब पाकिस्तान देखना चाहते हैं, जो इंशाअल्लाह जो इस दलदल में से हम निकलेंगे, तो उसमें गवर्नेंस रिफॉर्म्स भी होंगे और जुडिशल रिफॉर्म्स भी होंगे, क्योंकि हमें जब तक कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट और जब तक हम इस मुल्क के अंदर जल्दी से अपने जस्टिस डिलेड ना हो, इंसाफ के जितनी जल्दी हम इस मुल्क में इंसाफ दे सकें लोगों को, हमारा मुल्क उतनी तेजी से खुशहाली की तरफ जाएगा। वो तो हम सब मुत्तफिक हैं, लेकिन मैं इनकी नीयत के ऊपर शक कर रहा हूं, और मुझे हमेशा शक रहा है, क्योंकि ये लोग कभी भी अदलिया को आजाद और मजबूत नहीं देखना चाहते थे। जिस शहबाज शरीफ ने आज ये जल्दी जल्दी में फैसला किया, और ये सिर्फ और सिर्फ अदलिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया, और वो क्यों किया है कि इलेक्शन नहीं चाहते। तो सारी चीजें वहीं से शुरू हो रही हैं कि ये सारे डरे हुए इलेक्शन से, उससे भागने के लिए प्रेशर पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि इलेक्शन किसी तरह ना करवाएं। तो लिए मैं क्यों इनकी नीयत के ऊपर शक करता हूं। ये वो लोग थे, ये शरीफ खानदान, इन्होंने सबसे पहले 1990 के अंदर जब प्लॉट्स के ऊपर इनको बुलाया गया, नवाज शरीफ ने बड़े ज्यादा प्लॉट्स दे दिए थे, रिश्वत दी थी लोगों को, पता नहीं पैसे अरबों रुपए के बनाए थे, मैं 1990 की बात कर रहा हूं। तो एक जज ने, लाहौर हाई कोर्ट ने इनके ऊपर नोटिस ले लिया, तो तब भी दूसरे जजेस को साथ मिला के रिश्वत दे के उस जज को इन्होंने जीरो कर दिया था, और इनको जज वो पसंद थे, और इनके टेलीफोन कॉन्वर्सेशन है कि जज साहब जनाब बेनजीर को 3 साल ना सजा हो बल्कि 5 साल हो। ये वो हैं जो कि इनकी टेलीफोन के ऊपर जजेस इनके ऊपर लाइन पे होते थे। ये वो लोग हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर हमला किया। एक सजाद अली शाह जैसा एक ईमानदार, दयानतदार जज चीफ जस्टिस के उसके सुप्रीम कोर्ट पे हमला करके उनको वहां से वो जान बचा के भागे, और उसके बाद रफीक तारड़ जो जिसको इन्होंने सदर बनाया था, उसने वो ब्रीफ केसेस लेके गए और इन्होंने क्वेटा बेंच को खरीदा। ये सजाद अली शाह ने अपनी किताब में लिखा, और इन्होंने रिवोल्ट करवाई, तकसीम किया, और इस तरह एक सिटिंग चीफ जस्टिस को हटाया। अब इनकी ये तारीख है,
اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو کبھی نیوٹرل امپائر کا کانسیپٹ نہیں آیا, کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں. جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈیبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا. اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے, ان سے غلط کام کروائے. آتے ساتھ ہی شہباز شریف نے کیا کیا, اس نے اپنا ایف آئی اے کا ہیڈ اپنا بنایا. اس نے اس کی 16 ارب روپے کے کیسز تھے, 4 اس کے اندر گواہ تھے جو کہ 2 مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے. جو ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ بھی مر گیا. تو وہ سارا ختم کروایا. 8 ارب روپے کے ان کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے نیب کے اندر, اس کے اندر بھی آتے ساتھ ہی پہلے اپنا آدمی رکھوایا, اور اپنا جو انہوں نے آدمی نیب کا ہیڈ لگوایا اس نے بھی آخر میں استعفیٰ دے دیا کہ میں نے ان کے لیے کام کرتا, ہی غلط کام کرواتے. دونوں اداروں کی کریڈیبلٹی ختم کی. نہ ایف آئی اے کی کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی, نہ نیب کی. وہ 2 ادارے رہ گئے جو ان کا صرف اور صرف کام پولیٹیکل وکٹمائزیشن, مخالفین کے خلاف کیسے کیسز کریں. اور ان کے ساروں کے کیسز جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے, ان کے کیسز ختم ہو گئے. تو انہوں نے جو آج یہ جو ایک عدالت کو پریشرائز, سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کے لیے اور چیف جسٹس کو کیا, ساری قوم آج, جبکہ وہ ہم سب چاہتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر ریفارمز ہوں, لیکن ان کی نیت کے اوپر آج ساری قوم سمجھ گئی ہے کہ ان کا صرف مقصد ہے الیکشن سے بھاگنا. اور ان کی ساری جو چالیں ہیں اب چل رہی ہیں, اور ان کے ساتھ ہینڈلرز ملے ہوئے ہیں. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. اور میں اس کے اوپر بھی بات میں آؤں گا کہ پھر کیسے توقع کرتے ہیں کہ جب لوگ تنقید کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کسی ادارے کی توہین ہوگی. تو جب آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جن کو 30 سال سے پاکستانی قوم جانتی ہے, جن کی کرپشن کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں, تو پھر کیسے سمجھتے ہیں کہ لوگ بھی چپ کر کے نیوٹرل ہو جائیں گے اس کے اوپر. اب میں دوسری چیز پہ آتا ہوں کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانے, تو پھر انہوں نے رہنا کیسے تھا اقتدار میں. اس وقت جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے جو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشن کی, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں. شاید عامروں کے دوران ہو, جنرل مشرف کے دور میں جب میں اپوزیشن میں تھا, میں جیل بھی گیا 8 دن, میں نے کبھی اس طرح کی ظلم نہیں دیکھا, تشدد نہیں دیکھا جو جیلوں میں انہوں نے کیا, جو یہ جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے, جیسے ہی ہماری گورنمنٹ گئی اس کے بعد شروع 25 مئی سے